مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا. Jadi permasalahannya adalah bagaimana kalau orang buta ini menjadi saksi terhadap sesuatu sebelum dia buta. Sebelum dia buta dia menyaksikan itu, kemudian dia buta. Bisa nggak dia menyaksikan ini dulu? Ya, nah ini permasalahannya. Maka di sini dikatakan annal a'ma, bahwasanya orang yang buta lau tahammala syahadah, seandainya dia menanggung mempunyai persaksian, ya, pada sesuatu yang menuntut adanya penglihatan sebelum datangnya buta, ya, gitu, ya. Qabla uril ummilahu summa amya, kemudian dia buta pada dalika, ya, syahidah bima tahammala, maka boleh dia bersaksi terhadap apa yang dia pegang, apa yang dia pikul. In kana al-mashhudu lahu wa alaihi ma'rufal ismi wan nasab, andai kata orang yang dipersaksikan dan orang yang menyaksikan itu adalah orang yang memang dia kenal secara nama maupun secara nasab. Artinya begini, umpama saya punya masalah, punya kasus, katakanlah dengan seseorang, ya. Nah, dulu permasalahan saya ini pernah disaksikan oleh seseorang, ya. Nah, orang ini dulu waktu menyaksikan belum buta, cuma ketika muncul masalah dengan orang ini dia udah buta, gitu. Boleh enggak dia menjadi saksi? Kan begitu masalahnya. Kalau dilihat dari sini, boleh dia menjadi saksi sekalipun dia sudah buta, asalkan orang yang menjadi saksi ini yang sekarang sudah buta, ama saya kenal, ama orang yang bermasalah sama saya juga kenal, dan nasabnya juga dia tahu. Begitu kira-kira, ya, boleh dia menjadi saksi, gitu. Asalkan dengan saya dia kenal dan orang yang bermasalah dengan saya juga dia kenal. Itu yang disebut dengan ma'rufatil ismi wan nasab. Kenal namanya juga kenal nasabnya. Maka orang yang buta ini menyaksikan sesuatu yang dulu dia saksikan sebelum dia buta, boleh. Ya, syahidah, boleh dia bersaksikan. Syahidah bima tahammal in kana al-mashhudu lahu wa alaihi ma'rufal ismi wan nasab. Gitu. Wa ma syahida bi alal madbuti, ya, dan persaksian dan adapun dan apa-apa yang ia persaksian dengannya alal madbuti, ada sesuatu yang dikuasakan, ya, atau dikendalikan, dikuasakan. Wa suratu ayyukirru syamsun bi udhuni Ahmad, seperti bahwa dan gambarannya bahwasanya mengaku seseorang, ya, bi'udhuni a'ma, di depan di kuping orang yang buta, bi'itqin, dengan memerdekakan seseorang, dengan memerdekakan seorang budak, au tolakin lisaksin, atau dia mentolak seseorang, ya, yukraku ismahu wa nasabahu, yang dia kenal nama dan nasabnya, wa yadul dalikal a'ma ala ra'sil dalikal muqri, dan tangan orang yang buta tersebut ada di atas kepala orang yang ngaku. Fayatahallaqul a'ma bihi, maka bergantunglah orang yang buta itu dengannya. Wa yadbatu hakun, dan terkuasailah hak dengan dia, dengan persaksiannya. Mimma sami'u minhu inda qabil. Jadi begini permasalahannya. Sekarang permasalahannya adalah sesuatu yang didobit, yang dikuasai. Boleh enggak? Gambarannya begini. Kalau umpama nih, ya, ada seseorang, ya, ada seseorang membisikkan, ya, terhadap orang yang buta, ya, dia ngomong di depannya, dia ngaku di kuping orang yang buta bahwa dia sudah mentalak istrinya, katakan begitu. Orang yang mengaku ini itu memang dikenal oleh si buta, baik namanya maupun nasabnya. Tuh. Dan ketika dia ngomong, itu tangan orang yang buta ada di palanya begini, di pala orang yang mengaku tadi. Sehingga dia bergantung di situ. Dia kenal nih, orang yang ngaku itu dia kenal, benar-benar di kuping dia ngomongnya, di situasi kitanya. Ya, dia kenal. Nah, kalau begitu bagaimana?
Kalau kondisinya begitu, maka dia boleh orang yang buta menjadi saksi terhadap apa yang dia dengar. Ya, apa yang dia dengar. Bukan dia lihat, dia bisa melihat, dia lihat. Ya, apa yang dia dengar. Maka dikatakan ini mimma sami'ahu minhu inda qatin. Boleh dia ungkapkan apa yang dia dengar di hadapan hakim. Boleh. Ya, cara tadi ya, si orang yang mengaku itu benar-benar ada di kuping dia benar-benar gitu. Artinya langsung, bukan dia dengar dari orang, bukan. Dan ketika dia ngaku pun dia tahu ini ngomong si A bin si B begitu umpama. Ya, nah ini jadi seperti itu, boleh kalau seperti itu. Wala tuqbalu syahadatu saksi. Ya, jari nafsi naf'an. Dan tidak boleh diterima persaksian seseorang jari nafsi naf'an yang jarin yang berlaku bagi dirinya kemanfaatan. Wala dafi anhu dararan, dan tidak menolak daripadanya kemudaratan. Wala dafi, dan tidak boleh terima kesaksian yang menolak daripadanya kemudaratan. Artinya begini, saksi seseorang tidak boleh diterima. Saksi seseorang tidak boleh diterima kalau kesaksian tersebut ya memberikan manfaat kepada orang yang bersaksi, atau kesaksian tersebut akan menghindari orang yang bersaksi dari kemudaratan. Itu nggak boleh. Artinya orang tersebut menjadi saksi karena adanya satu kepentingan. Nggak boleh. Jadi nggak boleh ada seseorang, nggak boleh diterima kesaksian seseorang di mana kesaksiannya itu ada kepentingan buat dirinya sendiri. Ya, artinya kalau ada manfaat, dia mengambil manfaat dari kesaksiannya. Atau kalau dari kesaksian menimbulkan mudarat, dia akan terhindar dari kemudaratan itu. Itu nggak boleh diterima. Jangan diterima kesaksian orang yang mengambil manfaat dari kesaksiannya, dan tidak boleh diterima kesaksian orang yang menghindari kedaruratan daripada kesaksiannya. Nggak boleh terima. Maka di sini katakan wala tuqbalu syahadatu saksin dari nafsi naf'an wala damin ahadaralan hina izin turadu syahadat sayyid. Maka ditolaklah ketika ini persaksian seorang tuan kepada hambanya uzina lahu bitijarat, yang telah diizinkan untuk berdagang. Jadi nggak boleh umpama seorang tuan ngizinin budaknya buat dagang. Maka ketika ada masalah dalam perdagangannya, si tuan nggak boleh jadi saksi. Kenapa? Karena kesaksian ini kan bisa jadi untuk menguntungkan si tuan, atau bisa jadi akan menghilangkan kemudaratan kepada si tuannya. Maka nggak boleh si tuannya menjadi saksi. Seperti contohnya, ya. Jadi turadu syahadatu sayyidil abdihi al-ma'dhumin lahu bitijarah. Ya, dan begitu juga seorang tua tidak boleh menjadi saksi kepada budak mukatab. Ya, itulah hal-hal yang berkaitan dengan hak adami dan hak manusia. Insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita buahkan ini wallahu a'lam bishawab wa ilaina wal manadah. Baiklah Bapak sekalian, ya yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini, insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Baiklah, untuk penutup daripada halaqah kita pada kesempatan malam hari ini, marilah sama-sama kita akhiri dengan zikir tahlil, mudah-mudahan orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya tutup dulu itu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'iman syakirin alladhi yu'minu bil qawli mazid. Ya Rabbana lakal kama yanbaghi lijalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور بأخلاق الحسن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة المصطفى وحبيب المجتبى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وآل بيته الكرام، وإلى حضرة العالم الآمنين وبشر المحدث والفقيه وإمام المجتهدين وسيد الدين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وأسرتنا وشيخنا، ولجميع روح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الشريعة والغالبين والباقين والباقين. سيد اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين آمين. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالله هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا
حملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا
والصغار اللهم إنا نسألك السلامة بالدين والعافية في الجسد والبركة بالرزق وزيادة بعلم وضوء قبرا ورحمة عند الموت وقبرا بعد الموت اللهم حول علينا بسقاء الموت ونجد من النار ولما يسار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على الخير وعلى البركة وعلى النعمة وعلى الرزق وعلى القوة وعلى الشفاء وعلى السلامة وعلى العافية وعلى الجنة ومن كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا سبحانك اللهم وتحياتهم يا سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. Para jemaah untuk malam Senin yang akan datang di rumah Bang Arif, yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.